Ubanin na po dahil may karon kay lagi magsuroy-suroy may sa mong kabukiran, mangitag wala o syempre lisod po kung naa ang pangitaon no. Unya si papa akong ipakatkat kay akong ako mahulog pa lang ko sa maling tao. Okay lang mahulog sa kanal basta di lang sa maling tao. Ay hala naghugot naman po ni si Inday. Pahimulos day ko inom og tubig sa butong karon kay sa Manila hasta naging mahala ani. Maayo na lang gani kay si papa kugihan kay mukatkat og lubi kabuutan gid na akong amahanay. Sa tinuod lang gusto kay nakumupuyo din sa bukid kay presko og hangin libre patanan. Libre og mga kabalo pud ka mo tanom. Pareha ni akong mga ginikanan kugihan kay mananom ang uli iyang mga anak nga nasa lagyo ang mabuhong gid sa mga pagkaon diri sa bukid. Ikalipay na ginamo nga namin saging kamote dinhi sa bukid ug uban pang mga salagon dinha kay wala man may afford atong mahalon nga pagkaon. Pasensya na day kayo muha nga banha kayo ang palibot kay naa ako dinhi sa gawas. Kay naa ako dinhi ga voice over ug fast to forward kay nahuman naman og panguha og butong kamanting na pud na ang gipanguha ni papa dinha kay amo ang putuhon. May na lang. Kauban po dahil namo diha ang among binalay bali tulo ra may kabuk ug giayo ginaglangkat ni papa dinha aron makita gitong mga dagkong ang kamanting ba. Unya ang isa nalingaw po dinhi og pangita og kanang lawa. Finally nakita na gini ang destiny char. Lawa ra dayto. Gitapok na din namo mga kuha din hano na isaging na ibutong kamanting aw sako gid among gidala ay aron sure gid ba daghan og kuha. Ug dihang dapita gipangpasaan na namo among mga dala kay dala gid dalon ang kamanting didto sa sapa kay didto na hugasan kay aron matarong gid siya og hugas kay limpyo man pud kayo ang tubig dinhi. Pero hugasan na gihapon namo ni siya og tubig nga kanang dili gikan sa sapa ug sa Ate Joy paday ang nagpanit dinha kay mosunod ra ko inig mahuman ko og pakyot dinhi. Kay nindot kayo ang tubig dinhi gid guys, promise. Anhin na mo dinhi be, dungan tagkaligo. Nice kayo ang view, makawala gid sa problema. Unya mao na day na among napanitan no, medyo ubay-ubay gid among nakuha ang kamanting. Sigurado na gid ang puto ani karon ba. Ug sa dili pa day nimo man nga video guys, unta i-support ko ninyo. Then God bless you my next vlog.